Kitain nyo daytoy kakabsa na buhok. Hala, inlaok na jay sana iluto. Sauce. Nyo dayta ngayon nay, imbutido. Minikos-mikos na mga insan. Sana imprito. Sauce. Nagimas nga taata. Paki-comment nga guys kung masarap yung niluluto niya, kung successful. Yun no. Inyangat nan. Saanan to in babad ti danom. Ay, nika na mo lang. Kasla props lang ay jay. Ayos. Iniwa-iwa na jay embutido. Saanan to in blender. Yun no. Messengers. Nya ti luto na to eh. Paki-comment ka kabsa no mayat ay lutuan na nga recipe na tata. Sla nagbalin nga peanut butter. Sana nga lati electric pan kan imbudaw. Tapos yon nagbalin nga magic papel nga dati galunggong na ni nagbalin magpaypayso nga galunggongan. Ayos di magic mga loads. Tapos kinaros-karos na naramidon na nga eh. Saan to in blender. Messengers nga tatiluto na dito eh. Mayat sa dito eh. Mayat. Yun no. Alright. Blender. Tapos nga aramidon na. Yun. Awam mo tayo nagpukaw jay aramidon na kakabsat. Ay promote na di blender na. Baka lako blender siya pa yun na to eh. Yon, binilog-bilog na di niya tawag na to yun, galunggong. Saanan to ni kanti danom. Tapos yun nga eh, naghulma ti danom ulit. Sana minikos-mikos. Yon. Awan silbi na di hinulma na nga pabilog. Yun no. Nga tinarawid nan, minikos-mikos na ti harina. Sana naghulma ti abot. Paikanti iklog. Yun. Messengers. Sana to ipritos na siguro ata. Hulma. Dati patidog. At dati pakawing. Sana yung lambong. Gimasan. Tapos nyata nga peanut butter. Peanut butter kan imbutido. Tapos danom. Minikos na. Tapos natikab-kabil na ay sausawan siguro ato eh. Blender na silicon bawang. Kasla garamid ti chili oil. Nainlock na dyan. Imprito na. Nyata sabaw. Ay sausawan siguro ato eh. Tapos sinagat na. Sinagat niya yung bawang saka sili. Tapos prinito niya yung hinulma niyang galunggong na may itlog. Messengers. Data ani suabe. Solve man in George. Naggasang idata natin timay nga pulutan.